अतिका मैं आज चाहूँगी कि आप थोड़ा-सा वो जो ख़वातीन और बच्चियाँ अक्सर समझती हैं ना कि ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, हमारे पास रिसोर्सेज़ नहीं है और हम क्या ही करें। और हमेशा कोशिश अपने आप को ही मज़लूम बना के बैठी रहती हैं, रोती रहती हैं, क्या करना चाहिए? लेकिन ऐसा नहीं है, मेरी ज़िंदगी में मतलब भी ऐसी चीज़ें आई हैं जिसमें मुझे दोबारा से अपनी ज़िंदगी के ऊपर गौर करने का मौका मिला कि मैं ये भी कर सकती हूँ। तो औरत को तो वैसे ही मल्टी टैलेंटेड बनाया है। वो एक हाथ उसका हंडिया में, एक हाथ बच्चों में, एक हाथ बच्चों की तालीम और तरबियत में। इसमें हो सकता है तो एक एक हाथ को अपने बिज़नेस में क्यों नहीं कर सकती, या अपनी बिल्डिंग, अपनी उसमें फाइनेंशियल रोल मॉडल बन सकती है वो। तो उसमें मैं ये सोच रही थी कि मतलब मेरे हस्बैंड हैं, अगर हम म्यूचुअल गार्जियन है अपने बच्चों के, तो मेरी ज़िम्मेदारी है, तो वो मेरे शौहर की खाली ज़िम्मेदारी नहीं है, अपने बच्चों को सँभालना, टेक केयर करना, उनके खर्चे देखना मेरी भी ज़िम्मेदारी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ समीना अमजद। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ और बहुत सारी ऐसी ख़वातीन और यंग लेडीज़ जो कि रोल मॉडल हैं पाकिस्तान में, हमारी बच्चियों के लिए, हमारी माँओं के लिए। आज ऐसी ही एक रोल मॉडल यहाँ पे अरफ़ा ये एक्टिव में आई थी, जो कि हमारा टेक्नोलॉजी इनक्यूबेटर है अरफ़ा का। यहाँ पे जब हमारी बात हो रही थी, बातचीत तो हमारी चलती रही, लेकिन मैंने ये सोचा कि इतनी वैल्यूएबल बातें हैं और एक औरत जब ठान लेती है कुछ करने का, तो कैसे वो सक्सेसफुल हो सकती है। तो सक्सेस स्टोरी क्यों ना आपके साथ शेयर की जाए। मेरे साथ हैं आतिका खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आतिका, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आतिका, मैं आज चाहूँगी कि आप थोड़ा-सा वो जो ख़वातीन और बच्चियाँ अक्सर समझती हैं ना कि ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, हमारे पास रिसोर्सेज़ नहीं है और हम क्या ही करें। और हमेशा कोशिश अपने आप को ही मज़लूम बना के बैठी रहती हैं, रोती रहती हैं, क्या करना चाहिए? नहीं, इस तरह जो हमारी ख़वातीन हैं, उनको सबसे पहली चीज़ तो ये देखनी चाहिए कि हम कंट्रीब्यूट क्या कर सकते हैं। खाली ज़िम्मेदारी हमारी सिर्फ़ खाना बनाना, बच्चे सँभालना ये नहीं है। हमारे अगर हमें अल्लाह ताला ने एक एज़ अ ह्यूमन बीइंग वो बनाया है, तो हमें एबिलिटीज़ भी वही दी हैं जो एक मर्द को दी हैं। तो उसमें ये चीज़ करना कि हम मतलब ये काम बिज़नेस नहीं कर सकते, जॉब नहीं कर सकते, या कोई और चीज़ नहीं कर सकते, या अपना एक अपने घर में फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। तो इसमें मुझे भी यही सिखाया गया था कि जो औरत का काम है वो सिर्फ़ घर सँभालना है और बच्चे सँभालना है, ये तुम अगर अच्छे तरीके से कर रही हो, तो तुम्हारी ज़िम्मेदारी बस यहाँ तक है, ख़त्म है। लेकिन ऐसा नहीं है, मेरी ज़िंदगी में मतलब भी ऐसी चीज़ें आई हैं जिसमें मुझे दोबारा से अपनी ज़िंदगी के ऊपर गौर करने का मौका मिला कि मैं ये भी कर सकती हूँ। तो औरत को तो वैसे ही मल्टी टैलेंटेड बनाया है। वो एक हाथ उसका हंडिया में, एक हाथ बच्चों में, एक हाथ बच्चों की तालीम और तरबियत में। इसमें हो सकता है तो एक एक हाथ को अपने बिज़नेस में क्यों नहीं कर सकती, या अपनी बिल्डिंग, अपनी उसमें फाइनेंशियल रोल मॉडल बन सकती है वो। मेरी बिल्कुल बड़ी ज़बरदस्त बातें की आपने। आतिका, ये बताएँ कि जब आप वो कौन-सा लम्हा था, वो कौन-सा टाइम था, जब आपने सोच लिया, ठान ली कि बस अब तो कुछ करना ही करना है? उसमें मेरी ज़िंदगी भी जैसे आम पाकिस्तानी औरतें हैं उसी तरह बच्चों और घर में गुज़र रही थी। तो उसमें मेरे हस्बैंड हैं, और हम बड़ी अच्छी ज़िंदगी लग्ज़री लाइफ़ गुज़ार रहे थे, लेकिन उसमें एक अप अप्स एंड डाउन आते रहते हैं ज़िंदगी में। तो हमारी मेरे हस्बैंड की हेल्थ इश्यूज़ बने, और वो हमें फ़ील हुआ कि वो एक छोटा-सा एक टाइम होगा, गुज़र जाएगा, लेकिन वो अल्लाह ताला की तरफ से वो लंबा होता-होता इतना गया कि उनकी 2 साल में 5 सर्जरीज़ हुई। तो वो फैक्टर इतना ज़्यादा था कि वो बिल्कुल बेड रेस्ट पे आ गए। और उसके साथ क्योंकि हम यही समझ रहे कि लोगों के साथ जैसे चीज़ें होती हैं, वो हमारे साथ नहीं होंगी, और हमने उसे नॉर्मल लिया, और हमने अपने जो जो खर्चे थे वो उसी तरह रखे, और मेडिकल पे भी वो हमारे अच्छे खासे पैसे लगे। तो उसमें ये है कि आहिस्ता-आहिस्ता 2 साल के एंड तक ना, मतलब हमारा जो फाइनेंशियल था वो क्राइसिस वो बहुत ज़्यादा स्वेयर हो गए। तो उसमें मैं ये सोच रही थी कि मतलब मेरे हस्बैंड हैं, अगर हम म्यूचुअल गार्जियन है अपने बच्चों के, तो मेरी ज़िम्मेदारी है, तो वो मेरे शौहर की खाली ज़िम्मेदारी नहीं है, अपने बच्चों को सँभालना, टेक केयर करना, उनके खर्चे देखना मेरी भी ज़िम्मेदारी है। तो फिर मैंने कहा मैं क्या कर सकती हूँ?
تو وہ تھا میں کمزور پڑ کے مطلب لوگوں سے بھی یہ بھی تھا کہ میں کمزور پڑتی اور میں اپنی گھر والوں سے یا دوسرے لوگوں سے میں مدد مانگتی کہ مجھے مطلب قرض دیں یا مجھے میری مدد کرے، میں یہ نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ اس میں کیونکہ میرے ہسبینڈ نے ہمیں شروع سے مطلب ایک اچھا زندگی دی اور وہ کبھی مطلب کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، تو وہ ان کے لیے ان کی جو ایک تھی نا سیلف اسٹیم وہ ہرٹ ہونی تھی، تو میں ان کی سیلف ریسپیکٹ نہیں ہرٹ کرنا چاہتی تھی، اس کی بجائے کہ میں اگر مضبوط بنتی اور میں نے ارادہ کیا کہ میں خود مضبوط بنوں اور ایسا کوئی کام کروں کہ میں خود کنٹریبیوٹ کروں گھر کے جو جتنے بھی فائنینشیل تھے معاملات، تو اس میں پھر میں نے یہی ہے آپ کے پاس عرفہ کریم سے میں نے اپنا وہ کورس کیا اور پھر میں نے اپنا فیلوشپ پروگرام سب سے جو میرا جو لائف میں سب سے ٹرننگ پوائنٹ تھا وہ فیلوشپ پروگرام جوائن کرنا تھا ایز اے فولو میں اس میں نے جوائن کیا اور وہاں سے جو میں نے ٹریننگز دی اور وہاں سے جو کچھ سیکھا تو اس میں یہ ہے کہ ایز اے مینٹور اب میں فیلوشپ پروگرام میں سے نیکسٹ ویک میں آ کے بات سو پراؤڈ آف یو عاطقہ، وی آر سو پراؤڈ آف یو۔ اور سب سے بڑی سکھلائی جو آپ کی باتیں سن کے جو سن رہی ہیں نا اس وقت بچیاں اور خواتین، ان کو یہ ملے گی کہ یہ صرف مرد کا ہی کام نہیں ہے کہ وہ کمائے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب عورت ٹھان لیتی ہے نا کہ بس میں نے کچھ کرنا ہے، تو وہ یہ کبھی بھی اس ایرا میں آئی ٹی کی فیلڈ میں یا دنیا میں نہیں کہہ سکتی کہ میرے پاس ریسورسز نہیں یا مجھے کسی بات کا پتہ نہیں ہے۔ ہمت، پیشن، جذبہ، جوش، یہ ساری چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ سکسیس کی ایک ریسیپی ہے خواتین کے لیے۔ عاتقہ آپ بہت دنیا کے لیے رول ماڈل ہے ماشاءاللہ۔ اب آپ تو بڑی ساری فیمس ہو گئی ہیں، کیسا فیل ہوتا ہے؟ فیل فیل تو اچھا ہوتا ہے لیکن اس میں سب سے زیادہ مجھے سب سے زیادہ یہ خوشی ہوتی ہے کیونکہ اب میری فیملی میں ہماری پٹھان فیملی ہے اور اس میں نئی عورتوں کو کام کرنے دیتے اور ہمارا مطلب میں فرسٹ وومن ہوں جس میں نے اپنا بزنس کیا ہے، ہماری فیملی میں بزنس وومن نہیں ہے کوئی بھی اور نہ کوئی کانسیپٹ ہے ایسا، لیکن یہ ہے کہ مجھے دیکھ کے نا بڑی بڑی ہماری جو نیکسٹ جنریشن ہے اور دوسری بھی خواتین ہے جو ہماری فیملی کی جو دوسری عورتیں ہیں وہ بہت زیادہ انسپائر ہوتی ہیں اور انہیں بھی لگتا ہے کہ مطلب کچھ کیا جا سکتا ہے، مطلب یہ ایسے نہیں ہے کہ مطلب ہم بچے پیدا ہونے کے بعد یا شادی کے بعد کچھ نہیں کر سکتے، ہر ایج میں آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، بس آپ میں وہ جذبہ ہونا چاہیے اور آپ کے پاس ایک گول ہونا چاہیے ہم نے یہ کرنا ہے تو آپ سب کر کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ سکتے ہیں۔ دیکھیں نا، آپ نے خود ہی بتا دیا کہ آپ کی فیملی کی آپ تو نمبر ایک کے پہلی ہیں، اور سیکنڈلی آپ نے ایک رول ماڈل بن کے ان کے لیے بینچ مارک، ایک ان کے لیے گول سیٹ کر دیا کہ اگر کرنا ہے تو رونا نہیں ہے، کر جاؤ۔ عاتقہ، مشکلات زندگی میں بہت ساری آتی ہیں، کبھی کوئی ایسا لمحہ ہوا آیا زندگی میں جس کی وجہ سے آپ سمجھ رہی تھی کہ بس اب مجھے لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا، کچھ دیر کے لیے لگاؤ؟ نہیں اس میں مجھے ایک سب سے بڑی جو چیز ہے مجھے یہ چیز فیل ہوئی کہ اس میں نا اسپیشلی بچوں کے بعد اور شادی کے بعد وہ ایک آپ کے اوپر ایک وہ لگا دیا جاتا ہے کہ بچے اور گھر، گھر۔ اس میں نا مجھے مطلب ڈسکریج کرنے والے بھی لوگ بہت زیادہ تھے، اور اس میں یہ ہے کہ مجھے بڑی چیزیں بھی سننی پڑی کہ یہ کس سائڈ پہ جا رہی ہے، بچے نگلیکٹ ہوں گے، کسی نے یہ نہیں دیکھا میں نے اب سب تعریفیں کرتے ہیں کہ میں نے فل ڈیوٹیز دی ہیں، میں نے اپنے بچے بھی سنبھالے، میں نے جو میرے ہسبینڈ بیمار تھے میں نے ان کو بھی مطلب کسی اب اگر میں پڑھ رہی ہوں یا ساری چیزیں کر رہی ہوں میں نے یہ نہیں کیا کہ میں گھر کا کوئی کام چھوڑ دوں یا میں اپنی ہسبینڈ کی کوئی مطلب کسی چیز میں ان کا ٹریٹمنٹ چل رہا تھا اور ان کا ایک ایسا فیس ہے جس میں زیادہ ایکسٹرا کیئر کی ضرورت تھی تو میں وہ چیزیں ختم کروں، ایسا نہیں تھا، میں نے ہر چیز کو بھرپور طریقے سے جو میری ڈیوٹیز تھی میں نے دی اور کسی چیز میں کوئی نیگلیجنس نہیں ہوئی تھی میری، گھر بھی میں دیکھتی تھی اور ان دنوں میں مطلب ہمارا فائنینشیل جو سارا سیکھنے کے ٹائم پہ کیونکہ اس ٹائم ہمارا گھر کا سارا سسٹم اتنا تھا کہ مطلب ہمارے پاس اتنا بجٹ نہیں تھا کہ میں میڈ رکھ سکوں، تو وہ گھر کے بھی سارے کام مجھے خود کرنے پڑتے تھے، پڑھنا بھی خود پڑتا تھا، پھر کلاسز لینے آنا پڑتا تھا، پھر سیکھنا پڑتا تھا، پھر اس کے بعد جب بزنس اسٹارٹ کیا تو اس میں جتنی بھی پروڈکشن کا کام اس کے لیے پھر وہ بازار جانا اور چیزوں مطلب پرنٹنگ کا کام وہ سارا خود بھی اکیلے مینج کیا۔ عاتقہ یہ تو بڑا سارا چیلنجنگ ہوگا آپ کے لیے، لیکن آپ نے ہمت نہیں ہاری۔ عاتقہ یہ جو بیلنس کرنا ہوتا ہے لائف میں، کیونکہ اکثر سنا یہ گیا، دیکھا یہ گیا ہے کہ جو ہم سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ
बिज़नेस लेडी हैं, तो आप घर तो फिर मैनेज कर ही नहीं सकती, आप पूरी दुनिया का और काम नहीं कर सकती। क्या ये सच है? नहीं, ये नहीं है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ, उसमें ये है कि जो आपके पार्टनर होता है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। आप अकेले अकेले नहीं कुछ कर सकते, लेकिन उसमें ये है कि अगर मैं अपने पार्टनर के लिए कुछ कर रही हूँ, मैं उनको रिलीफ देना चाह रही हूँ, तो उन्होंने भी मेरा साथ दिया। इवन ऐसे होता था कि मैं क्लासेस ले रही होती थी और वो बच्चों का नाश्ता करवा रहे होते थे, या और वो मेरा नाश्ता बना के मेरे सामने रखते थे, क्योंकि मेरी ऑनलाइन क्लासेस होती थी, तो इसमें ये है कि वो सही कहा गया है कि गाड़ी के दो पहिए होते हैं मियाँ बीवी, ये चीज़ बिल्कुल सही है, और वो पार्टनर का बहुत बड़ा रोल होता है उसमें। सर बिल्कुल होता है। आतिका, ये बताइए कि इस वक़्त आपको क्या लगता होगा कि कौन सबसे ज़्यादा आप पे फ़ख्र महसूस करता है? अगर आप नंबरिंग करना चाहें तो सबसे ज़्यादा किसको है इस वक़्त? सबसे ज़्यादा फ़ख्र तो ऑब्वियसली मेरे हस्बैंड सबसे ज़्यादा फ़ख्र महसूस करते हैं, क्योंकि उन्होंने जब देखा कि पहले तो एक मेरी ज़रूरत थी, लेकिन वो बाद में मेरा पैशन बन गया कि नहीं, मैंने एक चीज़ स्टार्ट की है तो मैंने इसको इस लेवल पे लेके जाना है, और वो खुद देख रहे हैं कि मैं मतलब जल्दी जितना हो रहा है वो अपने बिज़नेस को उस लेवल पे लेके जा रही हूँ, तो वो उनके लिए बड़ा प्राउड मोमेंट है, और वो मेरी हर खुशी को और हर अचीवमेंट को बहुत अच्छा सेलिब्रेट करते हैं, और वो बड़ा खुश होते हैं, और वो अभी जो मेरा है वुमेन वेलनेस के ऊपर काम करने का, और मेरा ये प्रोजेक्ट है कि मैं इसके ऊपर काम करूँ, तो वो उसमें मेरा बड़ा साथ दे रहे हैं कि उनको है कि ये इसका ड्रीम है, वुमेन वेलनेस के ऊपर काम करना, और इसके ऊपर अपनी जो सारी कुछ प्रोडक्ट लॉन्च करना, और मतलब कुछ ये सारी हर चीज़ में आपकी हेल्प कर बहुत। आतिका, आप आज अगर मैसेज देना चाहें लड़कियों को, लेडीज़ को, वो क्या लड़कियों मैसेज? को लेकिन उस लड़कियों को मैसेज देने से पहले लड़कियों के जो बाप हैं और भाई हैं और हस्बैंड हैं, उनको सबसे पहला मैसेज ये देना चाहूंगी कि वो अपने घर की जो औरतें हैं उनको ये कैद नहीं होती है। ये होता है कि उनको इस काबिल समझें कि वो आपका साथ दे सकती हैं। आपने मैम केसेस देखे होंगे कि 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार की कर्ज़ के लिए जो मर्द हैं वो खुदकुशियाँ कर रहे हैं। बिजली के बिल के लिए खुदकुशी कर रहे हैं। घर का राशन नहीं है, बच्चों को मार रहे हैं और साथ खुद भी खुदकुशी कर रहे हैं। ये इतना ज़्यादा इतना बड़ा मसला है, और अफ़सोसनाक ये है हमारी सोसाइटी में कि हम लोग इस साइड पे तो जा रहे हैं, लेकिन हम अपनी घर की बीवियों को, बेटियों को 2% आई थिंक फीमेल हैं। जी, और हम इस काबिल नहीं कर रहे कि वो आपका साथ दें। एज़ अ पार्टनर भाई हैं तो वो अपनी बहनों को, और आप ये उनको इस काबिल इस तरह भी बना सकते हैं कि वो अब आपकी अपनी जो अगली ज़िंदगी है उसमें जाके वो अच्छा पार्टिसिपेट कर सकती हैं अपने घर के मामलात में। तो सबसे पहले तो ये पैगाम है मर्दों नहीं, को, बहुत पावरफुल पैगाम। हाँ जी, कि वो अपनी बीवियों को इतना वो दें, और आपको सबसे आजकल का तो इतना ज़्यादा मतलब ये हमारे लिए आसानी पैदा हो गई है कि आप डिजिटल अपने स्किल्स के ऊपर काम करके आप घर में बैठ के कमा सकते हैं। अब मेरा जो काम है, मैं अपना 80% काम सारा घर से बैठ के करती हूँ। अपनी मार्केटिंग और सेल्स हर चीज़ मैं वो घर से सारा कुछ मैनेज कर रही होती हूँ। बाहर भी नहीं निकलना पड़ता, और सारा ऐसा कोई काम नहीं हो, तो ये तो आसानी होगी उसमें भी, अगर वो मर्द औरत को तालीम ना पूरी करने दे, और उसका साथ ना दे कि वो इस काबिल बने कि वो आपको ही कंट्रीब्यूट करेगी, आपकी ज़िंदगी आसान करेगी। तो ये सबसे बड़ा मेरा एक आती तो बड़ी खूबसूरत बात मैं तो सुन रही थी जो मुझे बताया ताबिन्ना ने कि बेटियों की शादी करनी है तो उसके लिए जहेज़ क्या होना चाहिए? वो क्या बात? मैं उसमें मेरा अपनी ज़िंदगी से मैंने सीखा कि मैं क्योंकि अपने माँ-बाप की अकेली बेटी थी, तो मेरे माँ-बाप ने मुझे बेतहाशा जहेज़ दिया। मतलब उनकी थी कि एक भी नहीं, डबल-डबल चीज़ें वो मुझे दें। मतलब फर्नीचर दिया तो वो उन्होंने सबसे ज़्यादा था कि ब्रांडेड फर्नीचर हो, ये इस ब्रांड की फ्रिज हो, इस ब्रांड की, एक से बढ़ के एक चीज़। लेकिन वो क्या हुआ, वो 5 साल गुज़रे, और 5 साल बाद हमने घर चेंज करना था, और उस घर चेंज में मेरा फर्नीचर टूट गया, मेरी चीज़ें ख़राब हो गई, और वो 10 साल बाद उनका नामो-निशान ही, उन्हें रिप्लेस करना पड़ा। तो बाद में मेरे पास कुछ भी नहीं था। ना मेरे पास जहेज़ था, और ना मेरे पास कोई ऐसी चीज़ थी, वो सिर्फ़ आतिका एक रह गई थी अकेली। तो जो अपने ससुराल में थी। तो जो मैंने चीज़ सोची कि अगर यही चीज़
میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ یہ نہیں کرنا چاہتی۔ تو میرا تھا کہ میں ان کو ایسے ایسرز بنا کے دوں یا ایسی کوئی چیز دوں جو ان کے ساتھ ان کے ساتھ ساتھ ٹائم کے ساتھ ساتھ 5 سال بعد 10 سال بعد وہ گروم کرے، بالکل ختم نہ ہو جائے۔ تو اس کے لیے میں جو چیز یہ چاہ رہی ہوں کہ میں اپنی بیٹیوں کو نا ڈیجیٹل ایسٹس دوں، ان کو ڈیجیٹل ایسٹس بناؤں، چاہے وہ یوٹیوب کوئی چینلز ہوں، چاہے وہ کوئی بلاگنگ سائٹس ہوں، چاہے کوئی ای کامرس یا کوئی بھی برانڈ ہو جس میں کوئی بزنس ہو جو میں ان کو بنا کے دے سکوں۔ تو میرا سب سے زیادہ فوکس یہ ہے کہ وہ فرنیچر اور ان چیزوں سے باہر نکل کے، اور یہ آج کل کے دور کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ 5 سال بعد ضائع نہیں ہوگا، وہ اتنا پالش ہوگا آپ کے، چاہے وہ ڈیجیٹل سکلز ہیں، چاہے وہ ڈیجیٹل ایسٹس ہیں، وہ اتنے آپ کے وہ گروم کر جائیں گے 5 سال بعد 10 سال بعد کہ وہ ضائع نہیں ہوں گے، نہ انہیں ریپلیس کرنا پڑے گا۔ وہ اتنے زیادہ وہ مطلب شائن کرے گے اور وہ کامیاب ہوں گے، ہمیشہ رہیں۔ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ آپ کے شاید آگے نسلوں کو بھی آپ کو فائدہ فائدہ پہنچائے گا۔ ہوگا۔ عتیقہ نے بڑی پاورفل باتیں کی۔ آپ نے سنا جب ایک عورت ٹھان لیتی ہے تو وہ نہ صرف اپنی زندگی بدلتی ہے بلکہ وہ اپنی اگلی نسل سنوارتی ہے۔ یہ ساری باتیں ایک بہادر خاتون ہی کر سکتی ہے۔ گیو اپ کرنا بہت آسان ہوتا ہے لیکن گیو اپ کرنا کبھی بھی سلوشن نہیں ہوتا کسی مسئلے کا۔ آپ بھی ہمت کر سکتی ہیں، آپ بھی عاتقہ بن سکتی ہیں اگر آپ ہمت کریں گی۔ اور جو بات عاتقہ نے آج باتیں سنائی ہیں اس میں بہت ساری سیکھنے کی باتیں ہیں آپ لوگوں کے لیے۔ ان کو غور سے سنیے گا، اس پہ عمل کیجیے گا۔ عاتقہ وی آر سو پراؤڈ آف یو۔ ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گی عاتقہ آپ سے، جیسی ہیں ویسے ہی رہیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ بہت شکریہ آپ کا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ عاتقہ کی زندگی سے بہت کچھ سیکھیں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں جلدی ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔